sana lang jud mutuhoy usa na kanuhan na lang nga among laki-lakian pinamasin puhon ug maulian ang among mga pagtuo tungod sa kahagbo sa trabaho gikan sa buntag ug gabi mag-overtime sa equipar ko maong tungod sa kakapoy di na magtindog among manoy resulta kini sa pobreng makaluluy sa una katulog ko to balas utso kayang lawas grabe ka agresibo tungod kay dili pa hago sa trabaho kaupat pud kutob sa alas 4 may nambakan pa sa alas 5 adisir matiga mo sa pamahaw ug pani ug tibon ko nagpungko kaming nag-imagine dili baka sila mangitaglain kay simana na ug bulan tagsa na lang sila makuan pero gila ka ng buhaton demokrasya manta karon may kagawasan mo buhat sa iyang kabubuton sa una katulog ko to balas utso kayang lawas grabe ka agresibo tungod kay dili pa hago sa trabaho kaupat pud kutob sa alas 4 may inambakan pa sa alas 5 adisir matigamo sa pamahaw ug pani uto tibon ko sa pagkupang mag-asawa labing maghagwa pa pero sana dugay na magtinalikdanay silang duha iligid na kalinggang sagad ko nang nabatian sa babay lalaki nga ilan ng hisgutan iligid na kalinggang sagad ko nang nabatian sa babay lalaki nga ilang gihil